পাগল হলো রে শ্যামা মা কি আমার কালো রে শ্যামা মা কি আমার কালো লোকে বলে কালি কালো আমার মন তো বলে না কালো রে কালো हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডিজে লাভার সঞ্জু। गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। কোবরা গ্যাংয়ের মনে সাঞ্জনার ঝাপসা, তাই সাঞ্জনা হাওড়া জেলার उस साल का लोग तुम्हारे तुम बेटे हो हमारे हमसे डरा करो हमसे डरा करो अभी मजा आएगा ना भिड़ो कहना क्या चाहते हो। कंपटीशन करना खेल नहीं है बच्चों का। हमारे सामने तेल निकल जाता है अच्छों का। শ্যামা মা কি আমার কালো রে শ্যামা মা কি আমার কালো লোকে বলে কালি কালো আমার মন তো বলে না কালো। Attention please, welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the treble. Treble test completed. Now feel the bass. Check.